Da li je upravo počela jedna od najzanimljivijih političkih utakmica pred naredne izbore u Srbiji? Samo dan nakon što iz Socijalističke partije Srbije SPS stigla jasna najava da će ta stranka na predstojeće izbore izaći samostalno, stigla je reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je otvorila mnogo veće pitanje od toga ko će biti na kojoj izbornoj listi. Vučić poručuje da SPS ima potpuno pravo da ide svojim putem, ali istovremeno šalje još jednu poruku, mnogo snažniju političku poruku. SNS će se boriti da pobjedi i SPS, kao i sve ostale, a onda je izgovorena reč koja je praktično zapalila političku priču, Kingmaker. Vučić je, govoreći o potezima socijalista i izjavama Branka Ružića, izneo ocenu da se iza svega možda nalazi pokušaj da SPS posle izbora dođe u poziciju stranke koja će moći da se opredeli za jednu ili drugu stranu, drugim rečima, da bude tas na vagi, i upravo tu priča postaje mnogo ozbiljnija. Jer Ivica Dačić gotovo istovremeno pokušava da ugasi svaku sumnju da SPS priprema promenu političkog tabora. On tvrdi da socijalisti posle izbora žele nastavak koalicije sa SNS-om i da neće sarađivati sa, kako ih naziva, blokaderima. Sa druge strane, Branko Ružić govori nešto šire. On samostalan nastup SPS-a naziva dobrim prvim korakom, ali govori i o potrebi da socijalisti imaju sopstveni politički narativ, da insistiraju na socijalnoj pravdi, funkcionisanju institucija i borbi protiv korupcije. Posebno je zanimljivo što Ružić govori o spremnosti da se posle izbora razgovara sa političkim subjektima i zato se sada postavlja pitanje šta se zapravo događa unutar SPS-a. Da li je samostalan izlazak samo uobičajena izborna taktika dugogodišnjeg partnera SNS-a ili Aleksandar Vučić u ovom potezu vidi nešto što bi moglo potpuno da promeni računicu posle izbora? Ostanite do kraja, jer kada se spoje izjave Vučića, Dačića i Ružića, vidi se da ovo više nije samo pitanje jedne izborne liste. Dakle, dragi gledaoci, predsjednik SPS-a Dačić saopštio je da njegova stranka namerava samostalno da izađe na izbore. Na prvi pogled, tu nema ničeg revolucionarnog. SPS je ranije na parlamentarnim izborima nastupao odvojeno od SNS-a, a saradnja dve partije nastavljena je posle izbora. Upravo je na to ukazao i Aleksandar Vučić. Ali politički trenutak u kojem se sve događa čini ovu odluku mnogo zanimljivom. Dačić je odbacio spekulacije da se iza kulisa vode razgovori o predizbornoj koaliciji SNS-a i SPS-a. Prema njegovim rečima, SPS se priprema za sopstveni izborni nastup. Tu se međutim priča nije završila. Dačić je naknadno vrlo jasno rekao da socijalisti nakon izbora žele razgovore upravo sa SNS-om o nastavku koalicije. Dakle, prema njegovoj verziji događaja, nema promjene strateškog partnera, samostalno na izbore da, raskid sa SNS-om ne, prelazak na stranu opozicije također ne, bar za sada. Također Dačić tvrdi da su se članovi glavnog odbora SPS-a u julu izjasnili za nastavak saradnje sa naprednjacima i da je istovremeno odlučeno da neće biti saradnje sa studentskim pokretom. To je veoma važan detalj, jer Dačić pokušava da napravi jasnu razliku između dve stvari koje su se u javnosti gotovo momentalno spojile. Jedno je kako SPS izlazi na izbore, drugo je sa kim SPS želi da formira vlast nakon izbora. Prema Dačiću, odgovor na drugo pitanje ostaje isti, SNS, ali očigledno je da Vučiću sama ta garancija nije dovoljna da politički ignoriše ono što se trenutno događa. Aleksandar Vučić je na najavu socijalista reagovao prilikom obilaska radova na zdravstvenim objektima u Beogradu. Njegova prva poruka bila je prilično mirna. Nema razloga za dramu. SPS ima pravo da bira svoj politički put. Vučić kaže da ne smatra odluku socijalista nožem u leđa. I to je veoma važna formulacija, jer predsjednik Srbije nije javno predstavio odluku SPS-a kao izdaju dosadašnjeg partnerstva. Naprotiv, podsjetio je da su socijalisti i ranije samostalno izlazili na parlamentarne izbore, ali odmah zatim dolazi druga poruka. SNS će se boriti da ih pobedi. Ne samo poziciju, ne samo potencijalne studentske liste, nego i SPS. Vučić je praktično rekao, ako izlazimo odvojeno, onda smo na izborima konkurenti.
To jeste demokratska logika izbora, ali u političkom smislu poruka ima dodatnu težinu kada dolazi između stranaka koje zajedno čine vlast godinama i tu dolazimo do prve velike promjene tona. Vučić je rekao da su se i ranije vodili razgovori o tome da li je politički korisnije nastupati zajedno ili odvojeno, odnosno kojim modelom može da se privuče više glasova. Međutim, ovoga puta dodaje, ovog puta nije reč o tome da budem otvoren. Ta rečenica možda je politički mnogo važnija nego što na prvi pogled izgleda, jer ako ovoga puta nije reč samo o izbornoj matematici, o čemu onda jeste reč? Vučić nije ostavio javnosti mnogo vremena da nagađa. Ubrzo je otvorio temu Branka Ružića i mogućeg položaja SPS-a posle izbora. Potpredsjednik SPS-a Branko Ružić ocenio je da Dačićevu najavu samostalnog nastupa kao dobar prvi korak, ali se nije zaustavio na tome. Ružić smatra da bi bilo lekovito da SPS donese i formalnu odluku o samostalnom izlasku na izbore. Prema njegove oceni, takav stav ima podršku većine članstva i simpatizera partije. Međutim, Ružić odmah otvara pitanje drugog koraka, a taj drugi korak je politički mnogo komplikovaniji. Kako će SPS zapravo nastupiti? Sa kakvom platformom, sa kojim partnerima i možda najvažnije, šta će SPS uraditi poslije izbora? Ružić smatra da tradicionalna saradnja sa Jedinstvenom Srbijom i Zelenima mora da bude posmatrana kroz njihovu stvarnu snagu u biračkom tijelu. On upozorava da poklanjanje prolaznih poslaničkih mesta bez jasne mere podrške ne bi doprinelo energiji birača SPS-a, ali zatim iznosi još zanimljivije upozorenje. Govori o mogućnosti određenog političkog inženjeringa iz centra koji nije na Studentskom trgu, kojim bi SPS mogao da bude predstavljen kao šef okupljanja nekih političkih subjekata koji prema njegovoj oceni nemaju stvarno uporište u narodu. U tom slučaju Ružić kaže, samostalan nastup mogao bi da bude samo taktička varka. Dakle, unutar same priče o samostalnom SPS-u postoje različita tumačenja toga šta samostalnost treba da znači i upravo zato Ružićeva sljedeća poruka postaje izuzetno važna. Prema Ružiću, SPS bi morao da se vrati sopstvenom političkom identitetu, govori o socijalnoj pravdi, funkcionisanju institucija, oštroj borbi protiv korupcije, državotvornoj politici, ali onda dodaje da bi SPS trebalo da pošalje poruku da je zbog budućnosti Srbije spreman da nakon izbora razgovara sa političkim subjektima. Upravo ovdje nastaje ključni politički problem. Jer Dačićeva poruka je znatno uža. Dačić kaže, želimo nastavak koalicije sa SNS-om, nećemo sa blokaderima. Ružićeva formulacija zvuči šire. To samo po sebi nije dokaz da Ružić planira bilo kakvu novu koaliciju, niti da SPS priprema promjenu strane. Takav zaključak iza njegovih reči ne može pouzdano da se izvede, ali upravo je mogućnost različitog tumačenja otvorila prostor za Vučićevu reakciju. Kada je Vučiću postavljeno pitanje o Branku Ružiću i njegovom uticaju u SPS-u, predsjednik Srbije nije prihvatio tvrdnju da je Ružić praktično preuzeo partiju. Naprotiv, Vučić kaže da ne smatra da Ružić danas ima veći uticaj nego pre godinu ili 2 dana, ali zatim dolazi njegov politički udar. Vučić govori o igri lažnih komisija, statutarnih i drugih, nazivajući sve to pričama za malu decu, a zatim iznosi svoju interpretaciju. Prema Vučiću, cilj takve politike mogao bi da bude stvaranje pozicije kingmakera. A šta znači kingmaker, da objasnimo? Najjednostavnije rečeno, to je politička snaga koja možda nije pobjednik izbora, ali posjeduje dovoljno mandata da odluči ko može da formira većinu. Zamislite scenario. Jedan blok osvoji veliki broj mandata, ali nema 126. Drugi blok također nema većinu. Između njih se nalazi treća stranka sa dovoljno poslanika da bez nje nijedna strana ne može lako da formira vladu. U tom trenutku ta treća stranka dobija ogromnu pregovaračku moć. I upravo takvu mogućnost Vučić pominje kada govori o SPS-u. Njegova formulacija je veoma jasna. Govori o nekome ko bi jednoga dana mogao da se opredeli za jednu ili drugu stranu. Ljudi, to je ozbiljna politička poruka dugogodišnjem koalicijnom partneru, ali važno je napraviti razliku između Vučićeve političke procjene i potvrđenog plana SPS-a. Dačić
izričito negira da SPS planira prelazak na drugu stranu. Zato trenutno imamo dve različite slike iste situacije. Da vidimo šta je Vučiću najviše zapravo zasmetalo. Možda nije problem to što SPS izlazi samostalno. Vučić je sam rekao da to nije novost. Problem može biti ono što dolazi posle izbora, jer svaka stranka koja izlazi odvojeno dobija sopstvene mandate, a sa sopstvenim mandatima dolazi i sopstvena pregovaračka pozicija. Ako SNS sam ima većinu, situacija jednostavno može da formira vlast bez zavisnosti od SPS-a. Ako nema većinu, svaki mandat partnera postaje važan. A ako izborni rezultat bude takav da nekoliko različitih političkih kombinacija matematički može da napravi većinu, pregovaračka snaga manjih stranaka dramatično raste. Vučić upravo zbog toga šalje možda i najvažniju poruku čitave priče. SNS, kaže on, morat će sam da obezbedi većinu. Prema njegovoj računici, potrebno je približno 46% glasova da bi naprednjaci mogli da računaju na najviše od 125 poslanika. Naravno, stvarna raspodjela mandata zavisi od rezultata svih lista, izlaznosti, glasova ispod cenzusa i drugih elemenata izbornog sistema, tako da procenat nije univerzalna matematička garancija, ali politička poruka je potpuno jasna. SNS ne želi da mu opstanak parlamentarne većine zavisi od bilo čijeg naknadnog izbora, pa čak ni od SPS-a. Morat ćemo sami da pobedimo. To je možda najvažnija Vučićeva rečenica. Ako SNS želi da nastavi projekte i politiku koju trenutno vodi, kaže Vučić, morat će sam da pobedi. To potpuno menja ton odnosa dve stranke pred izbore, jer SNS i SPS mogu ostati partneri na vlasti, ali na izborima postaju direktni konkurenti za deo istog biračkog tela. Svaki glas koji ode SPS-u ne ide SNS-u. Svaki mandat koji dobije SPS pripada SPS-u, a posle izbora ti mandati postaju politički kapital Ivice Dačića i njegove stranke. Jako bitno, dragi gledalci, Ivica Dačić je također reagovao na izjavu Branka Ružića. Njegova poruka je jasna. Ružić ne iznosi stav stranke. Dačić navodi da Ružić nije bio na julskoj sednici glavnog odbora na kojoj su odluke donete jednoglasno. To je veoma zanimljiva unutrašnja dimenzija priče, jer više ne govorimo samo o odnosu SNS-a i SPS-a, govorimo i o tome koliko različitih političkih tonova postoji unutar samog SPS-a. Sa jedne strane Ivica Dačić insistira na kontinuitetu saradnje sa Vučićem i SNS-om, a sa druge strane Branko Ružić želi snažniji samostalni profil socijalista. To ne mora biti automatski da znači sukob, ali predstavlja različite političke naglaske. Dačić naglašava partnerstvo, Ružić naglašava identitet SPS-a. A zašto SPS uopšte želi samostalno? Postoji veoma jednostavan politički razlog. Partija koja predugo postoji samo kao mlađi partner mnogo veće stranke rizikuje da izgubi sopstveni identitet. SPS je jedna od najstarijih velikih stranaka u današnjem političkom sistemu Srbije. Ima sve: infrastrukturu, članstvo, odbore, birače, istoriju, politički brend. Za SPS zato postoji logika da proveri sopstvenu snagu. Ako bi se potpuno utopio u zajedničku listu sa SNS-om, postavilo bi se pitanje koliko birača zapravo pripada socijalistima, a koliko njihovom većem partneru. Samostalan izlazak daje odgovor, ali nosi rizik. Ako SPS ostvari slab rezultat, njegova pregovaračka pozicija slabi. Ako ostvari snažan rezultat, događa se potpuno suprotno. Tada socijalisti mogu da kažu imamo svoje birače, mandate, težinu i upravo je to potencijalna pozicija kingmakera o kojoj Vučić govori. Ali postoji jedan veliki problem za SPS. Kako da ubedite birače da ste samostalna politička snaga ako unapred kažete sa kim ćete praviti vlast? To će biti jedna od najvećih dilema socijalističke kampanje. Ako Dačić svakodnevno ponavlja da će posle izbora sa SNS-om, deo birača može da postavi jednostavno pitanje: zašto onda da glasam za SPS umjesto direktno za SNS, zar ne? Sa druge strane, ako SPS previše naglašava svoju nezavisnost i mogućnost različitih razgovora posle izbora, odmah će se otvoriti pitanje koje sada postavlja Vučić. Da li pripremate promjenu strane?
I za sami kraj da naglasimo, Vučić je već postavio okvir kampanje. Morat ćemo sami da pobjedimo. Ta rečenica može postati jedna od centralnih poruka buduće kampanje SNS-a, jer njome Vučić mobilizuje svoje birače na veoma jednostavnoj ideji. Ne oslanjajte se na partnere, ne računajte da će neko drugi posle izbora spasavati većinu. Ako želite ovu vlast, obezbedite joj većinu direktno. To je vrlo snažna izborna poruka. Istovremeno ona vrši pritisak na SPS. Jer ako naprednjaci počnu da predstavljaju svaki glas SPS-u kao glas koji može da ugrozi samostalnu većinu SNS-a, dve stranke će se boriti za deo sličnog biračkog prostora i tada ćemo vidjeti koliko je njihovo partnerstvo zaista čvrsto kada počne prava izborna kampanja. I još ovo, a šta ako SNS nema 126? Tada počinje potpuno druga utakmica. Svaki mandat postaje važan. Ako SPS ima dovoljno poslanika da zajedno sa SNS-om napravi većinu, Dačićeva pregovaračka pozicija raste. Tada se razgovara o ministarstvima, kadrovima, prioritetima, odgovornosti, unutar buduće vlasti uticaju, klasična koaliciona politika i ne mora da postoji nikakva tajna zavera da bi SPS postao kingmaker. Dovoljna je izborna matematika. Ali Vučićeva izjava ide korak dalje jer on pominje mogućnost opredeljivanja za jednu ili drugu stranu. Dačić upravo tu mogućnost javno odbacuje. Zato će jedno od glavnih pitanja do izbora biti da li će SPS ostati čvrsto vezan sa SNS bez obzira na rezultat. Za sada Dačić kaže da.